তো দাঁড়া, তো তো ফার্স্ট আমাদের কি হবে, ভেক্টর। কি হবে? ভেক্টর। তো ফার্স্টে ভেক্টর, এই যে ভেক্টরকে জানবার আগে আমাদেরকে কি জানতে হবে, ডেফিনেশন। ভেক্টরটা কি? তো তো ডেফিনেশন রে, physical quantities details that those have both magnitude and direction and also obey the rules of vector algebra. ঠিক আছে? তো কি বলছে যে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ কাদেরকে বলে না, আমাদের এই পুরো ইউনিভার্সে যত ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, যেমন দৈর্ঘ্য মানে লেন্থ, মাস মানে ভর, আচ্ছা, অ্যাসিলারেশন, ডিসপ্লেসমেন্ট, টাইম, যত রকম ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ আছে, তাই সেই সমস্ত ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজের মধ্যে কিছু কোয়ান্টিটিজ আছে যাদের অনলি ম্যাগনিটিউড আছে, আর যাদের ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন বোথ আছে। ঠিক আছে? যাদের অনলি ম্যাগনিটিউড আছে তাদেরকে বলবো স্কেলার কোয়ান্টিটিস, আর যাদের ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন বোথ আছে তাদেরকে ভেক্টর কোয়ান্টিটিস বলবো। এখন কথা হচ্ছে যে স্যার আপনি তো বললেন যে ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন দুটো থাকলে ভেক্টর কোয়ান্টিটি, তাহলেই তো আমরা স্কেলার থেকে আলাদা করে দিতে পারছি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি থেকে। তাহলে স্যার লাস্টে এই লাইনটা লেখার কি দরকার আছে, ওবে দ্য রুলস অফ ভেক্টর অ্যালজেব্রা? কি দরকার আছে? এটা তো কোনো দরকার ছিল না, কারণ শুধু এই ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন এই দুটো দিয়েই তো আমাদের স্কেলার কোয়ান্টিটি থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। স্কেলারের ম্যাগনিটিউড আছে বাট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন আছে, তাহলে এই লেখার দরকার কি ছিল? তার আগে আমি দেখে নেই, এটা আমি বলছি, তার আগে আমি দেখে নেই কি এক্সাম্পল কি কি আছে। ভেক্টর কোয়ান্টিটি যেমন ডিসপ্লেসমেন্ট মানে সরণ, সরণ আছে। আর কি আছে? ভেলোসিটি মানে বেগ আছে। আর কি আছে? অ্যাসিলারেশন, সেম টু সেম রিটার্ডেশন, ফোর্স, এটসেট্রা, অনেক কিছু আছে। তো এই সমস্ত কি ভেক্টর কোয়ান্টিটি, তাই তো? এখন যে কোশ্চেনটা করলাম যে হোয়াই দ্য আমাদের এই যে ওবে দ্য রুলস অফ ভেক্টর অ্যালজেব্রা, এটা লেখার দরকার কেন? কারণ এখানে লিখছি বিকজ some vector quantity নেই, some scalar quantity, যেই সমস্ত সাম স্কেলার কোয়ান্টিটি মানে যেই সমস্ত স্কেলার কোয়ান্টিটির কি আছে, ম্যাগনিটিউড আছে, একটা ডাইরেকশনও আছে। তাহলে এবার স্যার কি, যে আপনি স্যার বলছেন ম্যাগনিটিউড আছে ডাইরেকশন আছে অথচ স্কেলার কোয়ান্টিটি, যেমন কারেন্ট কে আই দিয়ে আমরা ডিনোট করি। তো এই যে আই এর একটা ডাইরেকশন হয়, এই বরাবর কারেন্টটা ফ্লো করছে, যতক্ষণ না তুই ডাইরেকশন দিবি ততক্ষণ তুই বুঝতে পারবি কারেন্টটা কোন দিকে ফ্লো করছে। তাহলে আবার এর তো একটা ম্যাগনিটিউডও আছে, কারেন্টের একটা ম্যাগনিটিউড আছে, সাপোজ মনে কর 20 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করছে, তাহলে এর কি দেখছি, ডাইরেকশনও আছে আবার ম্যাগনিটিউডও আছে, তাহলে তো এটা একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি না। দিস ইজ নট এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, দিস ইজ নট এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি।
ভেক্টর অ্যালজেব্রা রুল বানাবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার, বোঝা গেছে করলে। তো এদিকে দেখ কি ডিসপ্লেসমেন্ট, এটাকে হ্যাজ দিলে হ্যাশট্যাগ দিয়ে displacement is a simplest vector quantity. It is importantly most almost vector quantity is the exist in form of displacement. Yes. ठीक है, देख जैसे যেমন velocity, that is displacement by time ना। दूसरा बात acceleration, that is velocity by time। तीसरा force, that is mass into acceleration। तो in the form of displacement, क्या बोला कि in the form of displacement, তো ম্যাক্সিমাম অলমোস্ট ভেক্টর কোয়ান্টিটি মানে বেশিরভাগই ভেক্টর কোয়ান্টিটি কি হয় না এক্সিস্ট করে ইন দ্য ফর্ম অফ ডিসপ্লেসমেন্ট, মানে ডিসপ্লেসমেন্টের গঠনে এক্সিস্ট করে। যেমন ডিসপ্লেসমেন্টের গঠনে বর্তমান, যেমন ভেলোসিটি ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম, ভেলোসিটি ডিসপ্লেসমেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট। আচ্ছা অ্যাসিলারেশন ইকুয়াল টু ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম। আচ্ছা ভেলোসিটি যদি ডিসপ্লেসমেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে অ্যাসিলারেশনও ডিসপ্লেসমেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট। আচ্ছা আবার ফোর্স মানে কি মাস ইনটু অ্যাসিলারেশন, অ্যাসিলারেশন যদি ভেলোসিটির উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়, ভেলোসিটি যদি ডিসপ্লেসমেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়, तो 100% फोर्स इज ऑलमोस्ट डिपेंडेंट ऑन एक्सीलरेशन तो है, लेकिन एक्सीलरेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट, एक्सेट्रा कर दे। तो अब क्या है, अब है रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए फर्स्ट देखे क्या है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट नहीं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मान ले মনে কর a is a vector quantity, মনে কর a is a vector quantity, a is a vector quantity। तो इसको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन এর সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন কেমন হবে? এ ভেক্টর। তো আচ্ছা ভেলোসিটি नहीं ডিসপ্লেসমেন্ট প্লাস के সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন কি হবে? এল ভেক্টর। ভেলোসিটি
সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন কি হয়ে যাবে ভি ভেক্টর। অ্যাসিলারেশন সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন কি হয়ে যাবে এ ভেক্টর। ফোর্স সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন কি হয়ে যাবে এফ ভেক্টর। তাহলে এইগুলোতে বাট ইফ এ ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি, তাই প্রথমে এটা লিখে নেয় স্কেলার কোয়ান্টিটি if a is a scalar quantity then it is represented by normal way। तो if a is a vector quantity then if a is a vector quantity then a उसके ऊपर एक एरो बिट जाएगा दैट একটা एरो বসে যাবে that is symbolic representation of vector। representation in book representation in book क्या है बुक में रिप्रेजेंट कैसे किया कि इस तरह से ब्रॉड करके दिखाया एक वेक्टर क्वांटिटी, नहीं तो इस तरह। ठीक है देखिए এখন দেখ গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কি ভেক্টরকে অল টাইম কি হবে একটা অ্যারো দিয়ে ডিনোট করা, এটা কি বলে অ্যারো দিয়ে ডিনোট করা, এই অ্যারো দিয়ে ডিনোট করা। এই অ্যারো ये जो एंड है इसको कहते हैं एके बोले हेड, सॉरी एके बोले हेड। ये जो नीचे वाला जो एंड है इसको कहते हैं এটাকে বলে हेड टेल। ठीक है एंड दैट इज लेंथ ऑफ एरो। पॉइंट ले डायरेक्शन ऑफ हेड is a direction of head that is the direction of vector। ठीक है and length of arrow is the magnitude of vector। if এই যে ডাইরেকশন ভেক্টর, এই যে এটা একটা ভেক্টর, এই ভেক্টরে কে আমি যদি let the above vector above মানে above vector is a, let the above vector is a then sorry then the magnitude of a is represented by a vector उसका मॉड। ये जो ब्रैकेट के ये जो दो लाइन है इसको कहते हैं मॉड। ठीक है एंड इधर देखिए यहां पर स्टार मार्क्स देकर लिख रहा हूं। फर्स्ट ए वाला 1 2, ठीक है अब देखिए अब 3 তোর তো নিচে লিখবি, ঠিক আছে। and the direction of this vector the direction of this vector, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड
is called directional vector. Directional vector and represented by n cap, and this directional vector and represented by n cap and the magnitude এটা একদম স্টার দিয়ে লিখে রাখবে, এটা অ্যান্ড নয়, এটাকে একদম ব্র্যাকেট করে স্টার দিয়ে লিখে রাখবে সবাই, কি দ্য ম্যাগনিটিউড অফ directional vector is 1. ঠিক আছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, ওইখানে আর একটা পয়েন্ট লিখবে, এদিকটা মুছ। and fourth, the mathematical formula to find out the mathematical formula to find out the magnitude of a vector quantity ब्रैकेट में लिखे a वेक्टर, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, a वेक्टर is denoted by क्या है, the mathematical formula to find out the magnitude of a vector quantity is denoted by the magnitude sorry mistake, the vector quantity. To find out the vector quantity a is denoted by a vector equal to a vector उसका mod into n cap. ठीक है, देख लो। अगर मैंने बोला कि इसका जो यदि আমি বলি এখানে যে n cap इसका जो डायरेक्शनल वेक्टर है उसको कैसे डिनोट करें, তো उसको ওকে কিভাবে আমরা ডিনোট করব, তো ওকে ডিনোট করার জন্য দ্যাট ইজ n cap ইকুয়াল টু a ভেক্টর ডিवाइडेड बाय a वेक्टर का मोड। a क्या है, टू फाइंड डायरेक्शनल वेक्टर एंड ए वाला क्या है, टू फाइंड वेक्टर। तो ये डायरेक्शनल वेक्टर फाइंड করার যে ফর্মুলা, আর এটা কি ভেক্টর ফাইন্ড করার যে ফর্মুলা। ঠিক আছে, टाइप्स ऑफ वेक्टर that is first type, equal vector, if the magnitude जल्दी देख, if the magnitude and direction
direction of two vectors मिनिमम टू वेक्टर मैक्सिमम भी हो सकते हैं मतलब 2 3 4 5 तो if the magnitude and direction of two vectors is equal then then this two vectors two vectors are called equal vectors equal vector अब क्या करें तो ग्राफिकली करते फिजिकली भी नहीं ग्राफिकली करो तो देखे क्या बोला इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या बोला दो वेक्टर्स मान ले लेट एज्यूम यहां पर এখানে তিনটে ভেক্টর আছে এটা এ ভেক্টর এটা বি ভেক্টর এটা সি ভেক্টর और डी वेक्टर ई वेक्टर एफ वेक्टर क्लियर तो এখানে দেখ এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর এই দুটি ভেক্টরের লেন্থ দেখ তিনটে ভেক্টরের লেন্থ সেম তাহলে আমরা কি বলবো এ ভেক্টর এন্ড বি ভেক্টর আর ইকুয়াল ভেক্টর ঠিক আছে বাট সি ভেক্টর ইকুয়াল ভেক্টর এ ভেক্টর সি ভেক্টর ইকুয়াল ভেক্টর না বি ভেক্টর সি ভেক্টর ইকুয়াল ভেক্টর না এ ভেক্টর সি ভেক্টর ইকুয়াল ভেক্টর নাই ইকুয়াল ভেক্টর না আর বি ভেক্টর সি ভেক্টর এরাও ইকুয়াল ভেক্টর বাট এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর এ দুজনেই ইকুয়াল ভেক্টর যেখানে দেখ ডি ভেক্টর এফ ভেক্টর হ্যাঁ ডি ভেক্টর আর এফ ভেক্টর এই তিনটে ভেক্টরের যে লেন্থ এই তিনটি ইকুয়াল ঠিক আছে ডি ভেক্টর আর এফ ভেক্টর এই দুটো দেখ দেখে নি ইকুয়াল ভেক্টর বাট ডি ভেক্টর ই ভেক্টর ইকুয়াল ভেক্টর না আচ্ছা এফ ভেক্টর ই ভেক্টর ইকুয়াল ভেক্টর না কেন কারণ ডাইরেকশন আলাদা ম্যাগনিটিউড সেম আছে বাট ডাইরেকশন আলাদা আচ্ছা আরো একটা एग्जांपल যদি আমি নিই আরো একটা एग्जांपल নিই দেখি m ভেক্টর n ভেক্টর p ভেক্টর তাহলে এই ক্ষেত্রে না m ভেক্টর n ভেক্টর ইকুয়াল ভেক্টর না কেন ম্যাগনিটিউড ডাইরেকশন সেম বাট ম্যাগনিটিউড ডিফারেন্ট তাহলে আচ্ছা n ভেক্টর p ভেক্টর তাও अच्छा যদি m ভেক্টর p ভেক্টর তাও तो इक्वल वेक्टर समझ में आया